कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ दोषियों को सजा देने की मांग पर आज वरिष्ठ टीएमसी नेता शिवदासन दासू के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यहां शिवदासन दासू के नेतृत्व में मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली, पार्षद अशोक रुद्रा, रुपेश यादव, साधन रॉय सहित टीएमसी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। यहां से मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने वालों को मौत की सजा देने की मांग की गई। टीएमसी के सभी नेताओं ने कहा कि जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये घटना घटी उसके 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वामपंथी और भाजपा के लोग ये नहीं चाहते हैं कि असली अपराधी को सजा मिले। वह सिर्फ इस घटना को लेकर राजनीति करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। जबकि ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि अगर 7 दिन के अंदर कोलकाता पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तो मामला सीबीआई को दे दिया जाएगा। अब जब अदालत के आदेश पर मामला सीबीआई को दे दिया गया है तो 4 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन इस व्यक्ति को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके अलावा और किसी को गिरफ्तारी नहीं किया गया है। তা সত্ত্বেও সিপিএম এবং বিজেপি যেভাবে আরজিকর সহ গত কয়েকদিন থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করছে, সেই সন্ত্রাস রাজের বিরুদ্ধেই কিন্তু আমাদের এই ধর্ণা, প্রতিবাদ সবকিছু চলছে। কারণ আমরা একটা সুন্দর পশ্চিমবঙ্গে রয়েছি, যে পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন চলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, সেখানে যাতে সন্ত্রাস না হয় তার প্রতিবাদ। এবং আমরা তো সবাই চাই, আমরা আমাদের সংস্কৃতিতে আছে, আমরা আমার নিজের মাকে, নিজের বোনকে, নিজের দিদিকে, বৌদিকে আমরা সম্মান করি। আমাদের পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শুধু নয়, ভারতবর্ষে আমরা মহিলাদের যেটা সংরক্ষণ, পশ্চিমবঙ্গে দেখবেন যত মহিলা এমএলএ আছে সবচেয়ে বেশি, যারা কাউন্সিলর আছে, পঞ্চায়েত আছে, কারণ আমরা মহিলাদেরকে সম্মান করি এবং মহিলাদেরকে সামনে নিয়ে আসতে চাই। তো সিপিএম এবং বিজেপি চাইছে যে যে কোনো কারণে হোক দিদির সাদা কাপড়ে দাগ দিতে। আজ পর্যন্ত জীবনে যেটা পারেনি, তো সেই কারণে আমরা এই প্রতিবাদ করছি। এবং আমাদের নেতা, আমাদের সেনাপতি, যে আমরা যার নেতৃত্বে চলছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি তো প্রথম দিনে বলে দিয়েছিলেন যে একদম ধরে সাথে সাথ তাদেরকে ফাঁসি দেওয়া হোক, সাজা দেওয়া হোক। মানে বেশি কোর্টে গেলে তো বেশি টাইম, সেই টাইম যাতে না লাগে। আরো একটা জিনিস দেখবেন, পুলিশ 24 ঘন্টার মধ্যে একজনকে অ্যারেস্ট করেছিল। আজকে 6-7 দিন হয়ে গেল, কত ঘন্টা পেরিয়ে গেল সিবিআই কে দায়িত্ব দেওয়ার পর, এখনো পর্যন্ত কিছু রেজাল্ট বেরোয়নি। তো আমরা সবাই যারা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি, আমরা সবাই চাই যে যারা যুক্ত এর সাথে কোনো পার্টি পুটি নয়, মানে আমাদের নেত্রীও ঘোষণা করেছেন, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, এবং আমরাও চাই পার্টি পুটি না দেখে সাথে সাথ তাকে ধরো আর একদম সাথে সাথ ফাঁসি দেওয়ার গুলি করো। কারণ এমন শাস্তি দেওয়া উচিত যাতে আগামী দিনে কেউ যাতে ওটা মানে সব। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।